Iti weather update. Nakasnak manan iti monitoring domain ti pag-asa iti bagyo ang napanaganan iti dolphin ti mata southwest monsoon ti mga bektar iti Luzon ken Visayas. Gapurita ti Batanes ken Mabuyan Islands ket makarik na tinakuya matanga-tanga mabuyugan ti tudo ken ngaruod gapo iti trough iti bagyo dolphin. Ti mat Occidental Mindoro, Zambales ken Bataan agraman iti Metro Manila ken ti probinsya ti Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro ken Antique ket makarik na ti pasaray na tudo a paniempo gapo iti southwest monsoon. Ti temperatura kadagiti na dumaduma nga lugar ti Luzon iti Vigan ken iti Lawag agpada nga 27 degrees Celsius, iti Baguio 21 degrees Celsius. Ti Visayas sa Iloilo City 28 degrees Celsius, Rojas ken iti Cebu City agpada nga 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Cotabato City 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro 28 degrees Celsius ken General Santos 27 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:41, lumnakin madamdama alas 6:23. Katita na ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Marcos Wakabasan and this is Bombo Radio Philippines, Tanambuman, Radio Network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!